এটা সরা মন মাস লাগে না নিরনস বুঝাইবে নাই করো यहाँ আপরটাও টানি লেলো यार বিহাগারও যাইলে বেতে সন্ধি কে গোহ ইয়া যে এখন করিয়া না তো শুনবে নাই করতে মাথা খারাপ আর গাড়িও নাই পাওয়া হয় যাইলে বেতে চলি চলিয়ে রোদে কি করবে की करो यार यहाँ चुप 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 तो को अंजीर तो बुझान जाए एक डाली क्या बा एक तो हमर का चार हम की डाड़ी खोज तू कर पैसा लेते किधर बाल लगी तो पैसा लेते किधर बाल अरे किधर तो कहाँ लगे दादा से गाड़ी चला है हमरा का आसपास तो नहीं बुझा है रुका तो रुक 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 कहाँ कर लगा रे क्या की बेले कहे ना रे कहाँ कर लगो अजलतपुर ভালো করে কহে না রে ঠিকই তো কই अजलतपुर তো ট্যাঙ্গরা सीधा করে ঘর যাই তো ট্যাঙ্গের উপর কাছে চাপে না হলে রে काटा लगी जे दम दे दे বুঝনা ভাই না আর ট্যাঙ্গ চাপা বড় চল सीधा কাটাই করবা कदम 4 6 कदम 4 6 4 कहाँ जा दुकान जाए क्या ना ले अच्छी ना ले कोड़ा बुझा दहन 10 टाका धर धर पैसा दे धर अच्छे पैसा के मोले ले यार मना ने पैसा नहीं रे कहाँ जा दुकान दे কি লাবা चाना तो কত পয়সা হতো তুমি 10 টাকা কি টিকে দিলো আমার দাদি তোর দাদি ঠিনে কত 10 টাকা করে লেপছি চল তোকে একটা আইডিয়া বাতা দেবো কি আইডিয়া চল তোকে বাতাই দেবো কি কোয়াল আইডিয়া এক খেজুর গাছ নিয়ে যদি 10 টাকা দেপছি না রোপে না তো 100 টাকা বনে যেত চল রুক চল এক সপ্তাহ তবে কাকু কষি না তবে ঠিক আছে চল কি হয়নি কি দেখি না टमाटर खाना चलो काकू कोसी ना एक सप्ताह तक तुम आइसे ना कोसी ना चल 100 টাকা তুমি চানা জুড়বে তো तुम्हें बेटे टेंशन क्या करो तुम्हें बेटे चले ना जोते खाई पार बे चले ना 100 টাকা मांग बुझो তুমি 100 টাকা 10 दी Yes, enough party here. मिक्सचर खाइबे नाकि देख किनी लेबे
इससे हमको चनाचूर नहीं दिले के बुझा भी के जाए $100 लेते खूब बड़ा।